longitudinal. Tapos, ito yung vertical. Tapos, yung mga dots to. Yun yung transverse. Tapos, ito yung, ano to? Genio. Stylo. Milo Glossus. Hindi, ano to? Genio Glossus. Genio Glossus. Tapos, ito yung Genio Hyoid. Milo Hyoid. Tapos, ito, anong tawag sa space? Buccal vestibule. Hindi, ano to? Lingual. Harap to eh. Basta yun, pag yung harap, something vestibule. Tapos ito, mucolabial fold. Tapos ito yung buccal vestibule. Tapos yung nandun, yun yung mucobuccal fold. Tapos, ito. Ano yan? Yung buccal Ay, yung vestibule. Vestibule yung space. Tapos, pag dito, ito yung palatine tonsil, palatoglossal arc, palatopharyngeal arc, uvula, ito yung uvular muscle. Tapos, hindi ko na alam. Ano dito? Sabi dito meron ka na. Hindi Hindi palatine tonsil. Kasi ito yung sublingual tonsil. Ayun lang.